vanu mwana, vanu shahula, vanu nyumba, vanu mapapie, vanu jao. Haina wakati ya nafsi ya mwanadamu ngetungulila na ujifikiria zetabu za dunia. Abanu wala dungo hazini, vanu kasina mrume, vanu jao. Di nafsi ya mwanadamu, haina wakati ngetungulila. Ratasira jio, nafsi tu, ya roho ya mwanadamu ngetungulila. Vaza problemu zinu, vanu mapapie, vanu wana, vanu jao. Nafsi tabki ala dunia. Ya roho ya mwanadamu ngetungulila heze habari za dunia. Waqad alimat. Ne roho yongejuwao. أن السلامة فيها ترك ما فيها يوكاي خيري نراها يا هيروه دي كمرو كجارنغا زرونغو za dunia ni azitorohoni sheka urengeze problem za dunia ni uzitorohoni bongo jangamizo bure au kakuna uhunra itoto ndizo Mungu yakwanzishia la ilaha illa Allah waqad alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha na mwanadamu asijua fete ukana bora yahe dika adala problemu za dunia nizizo kazitia rohono hai haukaze problemu hizo wezito rohoni yote lijoka kunika ndongo problemu kadapa fikira na hamu na huzuni kajapa roshanje ndongo ngojolala na hamu za hamu hizo kazi na ushanje ndongo ulale na susi za susi hizo kazi na ushanje ndongo arumemeshao ze hamu na ze fikira walala nizo bano wana ngoto jangamiza bure roho bure ujangamiza mafikira bure shaize fikira hizo kazi nakakushanja tambandongo urenge dunia wijazoro honi vano wana vane maisha vano dégage tout ça fanyeza Mungu yaumbia utawakali Mwenyezi Mungu maisha ngendao alhamdulillah zabira zibiri vanonga mina maadui walawe vanonga mina walawe vane maisha atawakali Mungu yaumba wendele uranzi roho anzi roho tranquille النفس تبكي على الدنيا فلان نديا فلان اجا ولاوي فلان كاتوني بنزا ولاوي او هندي ولا ولنزرو واو ترانكيل ولا ترانكيل فانو يمسو زلاوي بانغا وين منغوتو لا لو تشدي وازا نجوك نبارك النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها alingo nelongombo utsirenge dunia iyo huilalia mruka do lalie dunia iyo ye dunia yetsi uhadaye dunia yo uhadaya la tarkananna ila dunia wa ma fiha utsikubale dunia iyo yuhadaya nezilo duniani ukaro hundu mapesa hundu nyumba hundu ja hundu hazi ye dunia yetsi hangamiza huilalia yotsi mahala haulalia dunia يتفا حنوفا وامبو كبانو جاو لا تركنن إلى الدنيا وما فيها نزلويه فالموت لا شك يفنينا ويفنيها باية موتينغا ونجوه جايري رنجي سونسي بياريف ني موتينغا جوه فبايو يدونا ينوتي رنجي ويلالي وكادونيا باونو وكا وكادونيا نبانو يدونا ينوتي بابايس لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها يموتينجي جوري رنجي يرونغو وانروبيا نغرجوه فا لا دار بعد الموت يسكنوها كاباتي نيومبا مريا جوكا هندا ياينشي أخيرا كوتسينا نيومبا utenda wayenshi akhira illa allati kana qabla almaut baniha itotsinde nyumba wayiwaha hun duniani yumrungi waho hunu ya nyumba haho ya akhira usitengeneza hunu yongo yiwaho hunu kuna kenda akhira wende watume izo mrutuma hunu akhira ngondo waliwa hunu ngarifanyao shakartuli wa hunu akhira yongarondora liwa shakartunda rafanye i'mal fanya لا دار للمرء بعد الموت يسكنها كتنا نبوجو كندا wayenshikaho fu illa allati kana qabla almaut yabniha itotsinda ila mwanadamu yajiwa shia hum dunia ni raye jafa faman banaha bi khairin taba maskanuhu yejowa haye nyumba yake dunia ni hanjema haswala na tumu na zaka na swadaka na roho njema na usoma Qur'ani na kwanza njema faman banaha bi khairin yejowa haye nyumba ya akhirah hum dunia ni hanjema taba maskanuhu nyumba he kabode nyumba njema yen prepare ajokenda ya lalembe woni atilo ya woni raha wa imbanaha bi sharrin khaba baniha kahide yajiwashia nyumba mbira ili duniani zembi yatuma woneze kufuru node ya no ulihiza no unafiki mruka tuswali katufunga katwanza dini katwanza jauti darasa timawaidho
faman banaha bisharrin khaba baniha, nejoji washia ye nyumba yambi hashari hun duniani kahideze hasara jokenda zihunde ye nyumba yambi ya jiprepare yayo yendo ya jila zoharema ye nyumba yambi ya akhira. i'mal lidaril khuldi ridwanu khazinuha, fanya njema ujiprograme ya he nyumba ikawo ye garde kori mhulo yawo woda ikawa maridwan wondeshe fwa he magarde kori wawo. i'mal lidari lkhuldi ridwanu khazinuha, lekeza njema ujiprepare ya he nyumba ya daima keno parohisa wenjai hokuno parohufa iyo nyumba itona limiti kaitina santa wala mila wala emiliona kabati hata maha special yihol khalid yihoda imal abadi wonera hata watina fini samfini. i'mal lidari lkhuldi ridwani khazinuha, fanya njema ujiprepare ujo uhunde bahati unjie harimwe nyumba bokeshefu wake magarde kori uye hamba ridwan. aljaru ahmadu warrahmanu nashiha, nevoaze waha hojirani ujodo mmono harimwe nyumba hiyo uo mtume Muhammad. ahmadu waljaru ahmadu, ye jirani waha honevoaze harimwe nyumba hiyo ye hamba Ahmad uo mtume Muhammad ujodo mmona heni wakati. waljaru ahmadu warrahmanu baniha, ni ya wahe nyumba hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hiyo nyumba ya waho ni Mwenyezi Mungu, ye garde kori malaika, ye jirani waha mtume Muhammad. ardun tinatuhu almisk والزعفران حشيش نابت فيها. iyo ardhi nuka marash na miski na marash, labinatun min dhahabin wa labinatun min fidda, iyo nyumba yawa kwa dhahabu na fedha nrufu. iyo nyumba ilona tajiri al-anhar, ilona miro wa maji. dunia iti uhadaye ali hendele yongombo aina al-muluku allati kanat musaltanatan, o wafaume waka duniani waka ujere hambuda na amri wambana ilale yulala ingonda huu. aina almuluku allati kanat musaltanatan, o wafaume waka duniani waka ujere wehila ha amri webudisa yembudabo basi ingonda huu. ye Firauna yaka ukomande, ye Hamana, ye Karuna, ye tijindobi yabasa ye Hitleri, ye tijindobi. o wafaume wahu wahuri wajuao kaharme Europa ne Marekani ne Rusi ne tijidaubi. o wafaume wako pia ngonda aina almuluk, o wafaume wakana mali na jauna jao wetodisa yembudandu tolala wetorongo wandu ulala kwa batuko subutadisa. o wawondo ngonda ho saqaha almautu, wafaume wurengwa ne mauti. wafaume wahawo uhisa, wafaume wafu, wanaha wafu zemalize nde zenyumba hizo asbaha kharaban, zenyumba hizo zibaki archive. ngizo archive zimenye hanungwa dingoenda wewona hariwa paroka mrari mwe nyumba yenu, hariwa paroka mrari mwe nyumba yenu. asbaha kharaban, zenyumba hizo zimenye hazihisa zirendeha archive. wanungwa dingoenda habari wani wakamruya domba fulani ye nyumba inwenzi ya inovaka mtu fulani, hariko mori wa paroka mfaume fulani, haraka mji fulani na mala fulani. yengo unda huwa fome wao pia zenyumba wakaulala zirendeha archive wanrungu ambao hadisi. ufaume ngonda hu wana ngonda hu yese malingizo nda hu ye dunia yinitsu hadaye ali hatimizi ye makalima yani yemndu wala direkti hajihundu hasibonsi handi solila hashemeza halili hatsengelea alayhi hamba ya amira almu'minin, yewe amira almu'minin, alimtu annaka taqsuduni, tiju ukangoni kusudio ukango wono ka dunia yinja horohon wona jana hambia sahe ardhi na kaujibu wanejibona netere siono hama ukanza unike leso yeleso ininjia ardhinga mjuiransi zemalinga mjuziransi. ya amira almu'minin, tasaddaqtu ardi lillahi ta'ala, namna na jabanu bu alayhi sibali ya ujewiri na ujifahari hezemaliza hangu na ufaume nejau nezefami shaima kalima ya njia horohoni ya neshelezi za umiswa hangu ya neshelezi za verite. basi ardhi yubu ali sito wa sadaka irenge unikema maskini wawashi wa nyumba walale, hauirenge unikema maskini
wawahe au nikema maskini wawale zindu na shahula wadohuza wahunde marziki hauitoleye iwa kwa msihiri au ndongoza dini za ho wakati unubu ali yetere ila na hajana kaujifakhari ngamwito sadaqa fi sabilillah innani tasaddaqtuha ngamwito sadaqa haukema kalima yanifai satibale makalima wa nabia nende najiprepare nijandalie na njema ni wahe nyumba ya akhira hum duniani nsijiwashie mbi shani jiwashie njema wa mwanadamu haeleziwa haelewa watukufu wa Islamu wa wakati usauhisa zeminuiti zisazihisa na mjoni samihi ilinambe mnarongo mzima mtiti rahare jato wa yefatiha razia mjoni samihi mnarongo wa mtiti mnisamihi mnarongo mtiti rahare jato rambe mnarongo mtitirjoko hambabaha rato wefatiha mano wakati usauhisa watukufu wa kheri rahare jamvumbua harja vumbua mnarongo huo ili njombia mnarongo tso darasa pia mwishie nyonse pia ya wabasa darasa ya maudu amanzoreleo mahala rjoka urenga dumala rjoka urenga wandwa sawafu dunia ihisa ya baki Mwenyezi Mungu harange dunia kazabu mhono juga haidisi hamba mfaumendo bi hama midem faume mwenye faumele ondo bi kabati ajibu Mungu de juhamba lillahi alwahid alqahar yabo joka udunga boje abuzuri joka wona engar joka ujukoma kabornije nedai ka ujoka vuziale jujuhafu yabo ujoka vuziaje yongar bidite zone edaik ya vuziale jujurahafu ijoka uridia vuziye riju hafu wala israfilu hafu yabo ngar joka urijusaje ye malaika wa ra'i arsh wafu na Mungu ambao yahmilu arsh rabbika fawqahum yawma idhin thamani yanto akiyama arsh ngejura loni malaika wana na wasawafu ngojoka hiro yaje na wasawafu tena ye malaika ngojoka ukaje na wasawafu ye ngajoka ujuhaje yezoka ujirindasi ye dunia ngejoka ukaje bo Mungu yekazara mu mhono wa yezoka ujirindasi bitene iyo ndiyo rjo urenga maudu ikamnyeza Mungu arehana mo shilemra joba hamu yabo yetemu dumala joka urenga yepuo iyo rejuez joka ujiri baada yao inshallah taala kama ngare hanamo hautsahanti mizi darasa rtowe fatiha hautsahanti mizi rtowe fatiha rani jambe mnasakra wa hata mwanzo nishelezizo kana inshallah taala nishelezizo ranzi ukana inshallah taala wala yasru wa tolawze fatiha yunsemen jana karja watolea ramba to 7 jours jana karja watolea na leo tena kartu towa zabarili kartu towa karja towa jana leo kartu towa au kayedua ngarjo fanye samedi yabo resari watolea ngarjo watola maudu mercredi ne jeudi maudu mercredi jeudi vendredi amede ujue manana towa jana karja towa leo kartu towa manatsabaga mwanzo ke 7 jours yabo karna towa leo tena ngarjo towa maudu mercredi ne jeudi ne vendredi zabarindi eduange joke samedi madifunde uchange minja kanza change ngi obligatoire change ngi obligatoire dua madama yodua nziro nkuru toka usoma ibidike samedi da wangondo hazini dimash kwa nenda hazini no yo faida mwanzo watu jokanda hazini yo khair akabo ngejo wasaidie dua shaima rifanya we samedi yo karjalet yo kabati difference ibidike jeudi yo difference usiku dima vendredi samedi pourquoi au kana zenti ngabwe kawe leo mwezi 26 26 jamadi thani ngabwe lo 27 leo ngabwe onzi ngizo kote mbili ya dunia ngabwe kawe maudu de 27 ngabwe kawe maudu 28 yani ça veut dire au mwezi wa Rajabu ngawujo handisa ye vendredi awe samedi do mwezi wa Rajabu ujo handisa vendredi awe samedi ngabwe kawe ujo handisa ye samedi botasi awandise samedi bo maharibi ukana mwezi monsi ikaye dimanche shabo maharibi abo deje senje mwezi wa Rajab haizo quelque soit ye samedi bo maharibi yakonga so mwezi mtukufu wa Rajab na sirambe dua nganze kai o mwezi wa Rajab akawo mwezi wa kabuli ze dua mwezi wa vumbulu harame Qur'an harame mwezi mtukufu yambilu ashhurul hurum lazima hamba minha 4 hurum mwezi mtukufu tikati mwambianizo avamsha bufunda change tikati mwambianizo avoka garanza uri somesha do mwezi wa Rajab ya dua hii nzolifanya mwezi wa Rajab ula mwezi wa miraji mtume aenda kwa mbinguni ndio mwezi wa Rajab ndio mwezi ambao de miraji
mtumendo mbinguni aizo omwezi ngaujohandise vendredi awe samedi zensie zinji beaucoup de pays watu andisa vendredi aukele jeudi ngajuka 29 mkilisha andise vendredi au andise samedi andise shanga bo peiza sawa kure tarama komori maudu mwezi 20 na mfukare komori 27 maudu mercredi abo 28 yonde jeudi vendredi yonde 29 komori abo 29 abonga jotsa ho mwezi abo suwa wandise samedi so wandise dimanche zaheka wandisa we samedi et dimanche sababu mwezi one boke maharibi andisa abo kabati suwa quelque soit ye samedi hoyo ndo mwezi wa Rajab ngabo jandise juma wajure tariko jandise samedi wandise dimanche sababu mwezi usawone au kasufanye darasa karsa riswale la yesh sufanye darasa karsa riswale si handise karsa riswale yabo deja isainjia mwezi wa Rajab yabo walo avansi risari njia Rajab ranzide juma we samedi walo derrieri mbabi sababu wasawa njia bao emasiku ya mwezi wa Rajab ili rihundeze baraka za mwezi wa Rajab kwa mwezi wa kabuli dua mwezi wa khair ayu tikanzani mwambirira ngudaba ukana yaboye dua ngejuka ya samedi karsa riswale la yensha ni 20h 20h30 banu 20h rijere kenzi banu ruombe dua hiyo ikaongejuka dua nziro zinangejuka nziro haina mri ya jiprogramme haina mri ya jandalie haina mri ya ketayari haina mri ya jiandalie dua ijoko kanziro nziro sheleye mri ya jikosantre ya lekezo bahanu ya joka kanzi shehirie shele gwagwagwa nele fijo na wedu wangio kaltembili de dua ya hatu sonzi pia joka hisoma engene fatiha joka hitimizi ya huwa ndikaundo atoze sadaka zao zensuzinu risaidi yao ndongo zinji haizo hautsahana mbe mnanongo nanzo nambe detsokanaza haziza hatu za hemi sihiringa zenda ungari shukuri yao usukwalewo mmono video mmono mafoto uirdarasa wasuli ho mjini bwenindi wabeha materiali hiyo yemvua ikazana ikaubidi wende nyuma milima mbajini wende hata talezi mbajini na mbwanku wende hata zahajula hambu shaye mvua ikazana ikaubidi ke wasuli zahajula hambu wasuni mruani shaye mvua ikaya inji yawesi maijonjia maji de mana wazia watwenda bwenindi leubahi shemi siringio minji shala maudu ngwa juju shilaze hazizo ko mijini aizo ngara shukuria ngwa miji wasawahenda ngara joka wende kuhani wende irohe ngenda aizo wende salimani wabe hasima shabala kejagisa mrajuwe ndo shirima tabofuri tobeshe wasima basi singarebe hawo sima rangu wo mji do wajura mbiuka balabasa karanzo brike oba ngaranza umtsanga wo mji do wajura mbie mrele wendo bofa yedene mna rakaza haina mji wabeshe wakati ton ikakaza timu kata mbunge na droit ya reclame ya nabi ni president haina mji wabeshe wakati ton za sima alafu mje kawerewa wambio wandu wabeha ukana abahaye bezorulo niyo mtsanga au brike ukahena mje abongo na bezo ya sima shaiza dunga kartujua umji do jura mbioka balanga sine brike shangara nzo mtsanga watu darasa rindu wabesha mtsanga hawara mbioka bala yesima ija shanga sina mtsanga ngaranzo brike watu wabeshe abo haina mji abo wajubeshe wasima yabo iyo ndo waje wajulizo ka risarandisa bokarja timizi abo risari mwandisiza nesima abo ngari walinda warambie ikakwa jarambie abo besewa sangwa wana material shirima tsobo futa bokarja ro brick abo mji kwa jarambie bofu balari ro mtsima basi kwa jarambie kana ujore behe mtsangana ningani na mtsanga kana ujore behe brick na ningani na brick nabo ngabo watso na brick hizo yabo de namna kufanya sube haye simarangu umji wa warambie ukana abasainu ngaranzo brick ruwabeshe abasainu ngaranzo zuma ruwabeshe hizo de namna rifanyao mratso bofu tswebeshe sima basi baide namna rifanyao ngaribe kwa simaranzo mijini pia haina mji abo wajurambie uka yesima ijabo fundisha balaba de brick wajuhere bofala ba haisima ida shabando mtsanga wajohere ekakwa jarambi abo basi abo waone soka isima yiwatosho ze haziza atampakada abo tukufu katwanza relete ngamjuri samihi dotokana erdarasa alhamdulillah irisari shiliana na shirika tiba irisari libi bof tisatilibi mapesa cash bof ngani mhakikisho tsilibi mimi president erdarasa tsilibi mapesa cash ya hele shirika la mbao Turki je de le Turki ilo shirika lofa komori la hema Turki silibile shirika hilo mapesa kajaka mashashi ujuka mapesa menji mungo joka hizo tsi mapesa yote 2000 wala 3000 wala yo mapesa menji silibi wabehezo mboza hao maudu mercredi ziwasuli mtsamdia washili sa silibi mapesa cash izo mboza hao ne magari
yende yalekeze arudhi ya raze ya pueniri yalekeze zinrupia zawaha ila pitali ikaungaranza urebekeze material loni zo Marseille na za satena ronjili yaona za satena jiko zibekazende za tilormela pitali hiyo na niyo tufanya nzuani na mwali aizo le shirika la hema Turki wasawarenge garantiyo wajobeke magari maudu yawe hazike na handisa maudu ngejo handisa jeudi wotasi inshallah emane magari ngajole ho maudu bo jioni yende ya la lei honeze material zo pia wandise hazie jeudi abo ma journalisti ngwajore ngo wotasi jeudi bala maguju watu mama bisi wende wa filme wabitse namne hazifanya banda bori renge mashirika maili fondation ya Moroni na fondation ya Satena boti ju kaiva ekati kaiva kuiva dizo risari rengi shirika special ngarwani kawe haziyo wa wahela pitali bofu kabati ndongoza projet kabati ndongo kaye nganzawo 12 mois inshallah ihise nganzo 12 mois ihabari hise ina mnarifa hizo kartudo renga peut-être ukawo mjini wakaza brike no karti yako wamjile wako ajafanya hazi no ngari isari washilia na shirika ngamri washiyao ngari mliva woni bes manzora lingabi mapesa sana haya namri washie ye platio namri washie la pitali idina mnarafanya sari shiliana na shirika warifanyeleze rongo aizo ya watikadani mwambie nukana inuketi ya projet mrafikiri besa yo projet ngetukisani inuketi ya projet inongo ya mkataba afanya sinema Turki yaza hawalekeze arudhi fanya na shirika la Komori la Moroni haza hawa ndiyo ungaone mabrike ungaone sima ungaone wanro hazi ungaone sendongo pia mruwashie la petalino era lingani mapesa tano bismillah hizo zirongo sazi fanya mikataba ideze habari mzijuwe rondo atampaka da bonga rjokona na hizo usiku leo ngabo wandu wanere formation kana ngabo staff iliyo 3 wanere ya habari leo shanga mlindo Moroni maudu wanike ze formation rondo ni wanika wasawa renge tsere habari ukaringa bo surprise ya nisi ukarwandu wanisi baunga una surprise wanzo participe ukarimwedu wa inurifanyao wa participe ukarimwaze material zinuribeha ho misirini wanzo participe tsambilaze habari hizo tishia wanika mlindo sina ujwani confirm rahaza ndongoza agenda nikajihamba banu mpaka za ndongoza nde Komori murasamba minandra fundamba nrabo ukangabo mahala fulani wasaidi yao walo Moroni walindi hata kwa jawona sindari amjamba shende babi na wona mimi amrajwendo ikati wone mapesa yende Komori wamba riparisa au wakati njudo hamboka wende mbendo fulani na mhule material sheka tsambilwa projet sina usubuti nje banondo mbaze projet hizo ngabo wandu wa maore tena mamudu leo wani para tena wa mamudu mboka ila staff ya mamudu deja nga sipre andori saidi tena za material zino ya wamlindo maudu ni wana walomoro ni wanikeza confirmation botas nga wandu wani paro ne baka mamburu fulati hamba liont jile wonti da hobini wandu amjangala ndole dzina wakau parti jana wana mbiando kanga participer leo mtujua aizo abanga mlindo maudu inshallah taala amjojua ze habari zonse pia uhondra maudu ye mamburu ndaibi wako participer leo ye mamburu ndaibi wajoko participer maudu amjozijua maudu ili nje ntangaze madina he mamburu ya wandu wao Yesu Mungu wanikeze kheri dotoke fatiha ngarjo watia bazimana haina mrusaidio au kai mrusaidio tsimpaka ke harima mamburu ngabo walo harima mamburu ngabo watu harima mamburu ene mrungu jitoleyo riwatu harima ze fatiha zine zedwa zinu iko ngarjo ifanya SMT haina mra partager video haraka banga watu harima darasa watu fikire duwangiyo jeudi na bale duwangiyo SMT haina mra julize mwananya na kabula mpartager video ka sababu bale duwande SMT shatinde jeudi hata mpaka da watukufu na ronane yesekrenda hivi yesekrendi yobu watukufu na kanzani mwambie ne sekrendi yo yokana edua ngiyo yesamdi shaka iti ye jeudi huyo de sekre jai ayo de sekre erdaras yokane edua rakanzani mwambie jeudi ngato ifanye samedi inshallah taala yefatiha heza 7 jours wandu watoze sadaka wasaidia uze material zinu yeze ndongoza hao ndongoza hao raba leo kartuto yefatiha ukarabanga fanya 7 jours yabongar lindao jana na leo kartufanya ngarjo watola maudu mercredi watole ne jeudi watole ne vendredi avoir sarto wakati jour bakisha na 3 yaweze 3 hizo ngarjo to maudu mercredi zabari ni de uju ukarandi sedu mercredi amende uju ngarjo ito maudu tena rito ne jeudi ne vendredi ngesa mde jerombe duwa sonse pia ngero wabashedu wa hao rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رهار جاتيمي زبواتوكو فنم نسامي
ndongo muhimu zilo urgent ili niziye tisati towaye amri maudu tisati posie mapesa mili tisati para ye jip cash bof ani mjulizo nro darasa tisati para ye jip cash leo si warum wende waposi mapesa komor wasawa ya posi jip cash sambiye mavamana wa darasa mwalimu gash na Abdurrahman maudu ngwajenda warenge mapesa yao ngwajohenda mahala hambao Gascom do mahala wakuhuza ze oxygen zirumilwa elmaruf au zirumilwa samba izo zo urengwa zo hulwa mahala hambao Gascom zindezi la gazi za upia shayomba Gascom yabo zo ulabo nze zijayiho hawa nzujua uwagizanda hubi abodo mala zikuhuziwa nzima yukaya 150 euro daivi de oxygen mrakotilwa 150 euro ila ratio kamitsa mihulinga moto ya hafa kajakana ye oxygen mini lewo yi ntsiwa mirungo na autorisation rikartsa autorisation kubaliwa rilinda ta autorisation tejaja mimi sina haja kati deziwa unja deziwa abaha mtsutsa ha autorisation titati towe amri mtsutsa ha autorisation ranguwa fumna mwana mtiti mitsamihuni hamanki ya oxygen abaha mtsutsa hanlinde autorisation titowe amri maudu botasiondi warenge mapesa watsirumie mapesa pia sanzima no na wadurenga hamba bihambavi wende Gascom wende wahule oxygen ikanzima sa 50 na watu andiso hula rekangwa hula weza 10,000 euro rekangwa hula weza 5,000 euro na watu andisa hamba wahule wazibalie wenda samba wando wanikandro lo samba na betsa zidu mregeze ndizi warohea wende mitsabi huli wando wanike wa filme warone sukata siribalaze oxygen rijaba na wazibe ekawende ngwajuzire ekawende zila tsiwa ngwajubala wabekela pitali rwaje wenda betsanulu ngwajurenga ngwabumnichini rwaje shangwa dokte ndi wende samba ayizo tsasto waye amriyo leo ntsutsa autorisation titsa autorisation rini ko autorisation rihule bonze ribe karjaniki karna ujora gize bonze zijezira jeziwa rile hasara karna ujora pomrende bonze rambilwa rijana zindu zandrabo rijaru wa wandu karna usubuti dabla deritsa kuzenja rabo rijaru wa wandu no sitso huleza hawizo ngari ndora huleza hao okaizo zijilie mavamana he serikali eziloga zikomizo za hao wahuza hoyi ngarondora huleza hao kana orambye kazini zandapo izindeza hao ngatsondera hulezi loyo kana ubula moto yafe oxygen ya 50 euro kana ubuli mrokoko yafe oxygen ya 50 euro no 50 euro oxygen ya 50 euro na mwana yatatilwa ba 50 euro oxygen bakabati no aizo yode namna na renga na kaumjuliza ni bana basa ukaye jip satsiwanikezwa mani darasa ngarendele yawo zechitaliza hatu watu participe wanojwa maudi kamnungwanzo ilirendeleze materiali za hemisira atahumbweni ngaranzori behe zinji ngabumejiminji ya baki rakarja beha yabonga tsahawondo darasa deja sina 3 jours za baki onrafanye courage haina mrafanye babadu shinda iliribe hemiji ya baki okangaro wona ungaroze materiali nganzo zinji emijingo minji hizo fanye jitihadi hiyo rifanye hiyo shazinu za hizo oxygen yotsi za hatu sisi yotsi nikaye jip odo wandu waheri wakunanza wakujibwaneze darasa shawatsi wa Komor shawujibyo shawopia ngo Faransa onsi pia ngo Faransa shawujibyo misihiri akheri wakujibwa nami aizo tsiwanike hazukana ani mnikweni haza jip aizo deja wasawa posi mapesa leo wasawa posi maudu tsambia wandu wa darasa wajojo botasi wande warenge mapesa yao wandise tsamba mtsihule pia tujenezere ngwazi wa wandu zabari okay Komoringa rujulana tsaba mtsihule pia mzibihamala uzima tendezere ngwazi wa wandu zihulizwa wandu no narudobe hamba na mwahule mbabi mbe ekariwo nusebo haya njumule mbabi mwende nderi tunderi unusebo ndungwa nikyo la wawade sebo ardili kule ribe shakar na ujwari kule zinji ndera zibe wazima zanyiswanyisiwa kartuju haji tsambana mdobe hamba aizo iyo ndezi habari na mwambiani yabo hata mpaka dabu ngarjokonana harimwe darasa maudu Mwenyezi Mungu anikeza khair na baraka njema na maisha mema Mwenyezi Mungu anikeza khairi abaseza bakindu walomoroni wajohenda wagazi komondo wazihule abasa yazi saimroha mimi ngarlendo walomoroni ma representa
wende wa hule rangu maudu wandiso ziveha ikawa sawazi hulu ngwajuri julizari mwa video. Mwenyezi Mungu ananikeza khairi, ananikeza baraka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim. Alif bayna qulubina wa sahhil lana umurana waftah lana abwabal khair warzuq lana rizqan kathiran tayyiban mubarakan fih ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaykal masir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka على حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.